Hey guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano magbalot ng lumpia. I-triangle nyo lang. Sa Japan guys, ganito yung lumpia wrapper nila. Sa amin, style namin dito, na-triangle ko. Tapos, lalagay lang ako ng 2 kutsara. Yan. Kung baliktad, square. Kung balik tayo yung triangle, square. Yan. Guys, kita nyo? Tapos, yupiin nyo yung isang dulo. Ikot konti. Patay. Ikot konti. Yung gilid naman. Kunti. Yan. Tapos, yung kabilang gilid. Ikot. Gets nyo guys? Yes. Focus ko maya-maya konti. Yes. Yang, yung video natin. Focus mo. Yeah. Ito na yun guys. Yang, focus mo. Yeah. Come here. For the camera. Ganyan mo. Ganyan mo, kapapa. Ganyan ha. Guys, tingnan nyo ha. Yan, 2 kutsara. Guys. Tapos, arrange nyo. Guys. May Arrange. isa nahulog. Arrange guys. Hayaan mo na yung mahulog. Wala na yan. Dirty na yan. Kita niyo guys. Ganyan mo konti yan. Ganyan. Tapos yung dulo, ganun nyo. Tapos, konting ikot, isang roll. Yung dulo kabila, ganun nyo naman. Yung isang dulo din, dito sa kabila, ganun nyo. Yupi. Tapos, patuloy, roll. Tapos, mangbutang ng Lagay tubig. ng tubig sa dulo. Or white na itlog. Egg white. Yan na guys. Jumbo. Kuha nyo na guys. Yan. 2 kutsara. So guys, di ko belum nabri ani. Wait lang. Yan. Arrange nyo. Ng pahaba. Kailangan pantay. Yan. Tapos, yupiin. Roll konti. Yupi yung gilid. Yupi din yung kabilang gilid. Roll mo. Yan. Kita nyo guys?